Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Watchat Book Club bersama saya, Eti. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Watchat Book Club mit mir, Eti. Hari ini kita merayakan Hari Kartini. Heute feiern wir Hari Kartini oder Kartinitag. Apakah kalian mengenal Ibu Kartini? Kennt ihr schon Ibu Kartini? Hmm, Kalau belum, yuk langsung kita berkenalan dengan Ibu Kartini melalui buku dari Let's Read Asia ini. Falls ihr Kartini noch nicht kennt, lasst uns direkt Kartini kennenlernen durch diese Kinderbuch von letsreadasia.org. Aku Kartini, ditulis oleh Wikan Satriati dan diilustrasi oleh Fanny Santoso. Di negeriku, banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah. Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja. Untunglah ayahku seorang bupati. Aku bisa bersekolah setiap hari. Aku senang di sekolah. Aku punya banyak sahabat. Aku ingin terus bersekolah, bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti. Sampai suatu hari ayahku bilang, "Sekolahmu cukup sampai di sini, Kartini. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi." Aku tidak boleh menyerah. Aku mau belajar. Aku mau. Aku pasti bisa. Dari membaca buku, aku menciptakan pola sulaman baru. Dari membaca buku, aku menciptakan resep masakan baru. Teman-temanku jadi ingin belajar bersama. Sama seperti aku, mereka bersemangat untuk belajar. Namun, satu persatu mereka tidak diizinkan datang lagi. Adat mengharuskan mereka tinggal di rumah. Kusampaikan kegelisahanku pada sahabat-sahabatku di negeri seberang. Mereka terus menyemangatiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus berbagi. Aku tahu aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku. Jika mereka tidak dapat datang ke sini, tulisanku yang akan mendatangi mereka. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok penghalang dan adat yang mengurung kami. Buah pikiranku akan abadi, meskipun aku sudah tidak ada lagi. R.A. Kartini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya pada 21 April 1979, kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Sejak kecil, Kartini senang belajar. Dia juga gigih memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapatkan kesempatan belajar. Semboyan yang dipegangnya adalah "Aku mau." Karena dengan itu, dia bisa mengatasi kesusahan dan rintangan. Buah pikirannya
Dia sampaikan dalam surat-surat kepada para sahabatnya. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku ini dikembangkan oleh The Asia Foundation bekerja sama dengan Yayasan Litara dan didukung oleh Estée Lauder. Buku ini bisa diunduh dari www.letsreadasia.org. Man kann dieses digitale Buch von www.letsreadasia.org runterladen. Nah, itu tadi ya, sebuah buku yang diinspirasi oleh biografi R.A. Kartini. Das war die Geschichte, die von der Biografie R.A. Kartinis inspiriert wurde. Karena mungkin banyak teman-teman yang belum bisa berbahasa Indonesia, yuk kita baca buku ini di dalam bahasa Inggris. Falls ihr Indonesisch noch nicht richtig gut könnt, lasst uns gemeinsam das Buch auf Englisch lesen. I Am Kartini, written by Wikan Satriati and illustrated by Fanny Santoso. In my country, many girls cannot go to school. Schools are intended for boys and children of the noble families only. Luckily, my dad is a regent. I can go to school every day. I love being at school. I have many best friends. I want to keep going to school, even if my friends stop going. Until one day my dad said, "We have enough schooling already, Kartini. Girls do not need higher education." I should not give up. I want to keep learning. I want to. I can do it. From reading books, I can create new stitching patterns. From reading books, I can create new cooking. My friends also want to learn together too. One by one, each of my friends is not allowed to come to school anymore. The tradition requires them to stay at home. I write my worries to my best friends abroad. They keep motivating me that I should not give up. I want to keep sharing. I know that I can help girls in my country. If they cannot come to my school, my writings can visit them. The writings break the boundary walls and traditions that hold us down. My thoughts will remain forever, even if I no longer exist. R.A. Kartini is a national heroine of Indonesia. Her birth date, April 21st, 1879, is commemorated as Kartini Day. Kartini loved to learn since she was little. She persistently fought for girls to get an opportunity to learn. Her motto is, "I want to," because it enables her to overcome challenges and obstacles.
Her thoughts were written and mailed to her best friends. Those letters were compiled in a book titled From Darkness to Light. This book is published by the Asia Foundation and features mighty girls and women as the main characters. This book was created through a workshop in collaboration between Litera Foundation and the Asia Foundation with the support of Estee Lauder companies. The original title of the book is Aku Kartini, written by Wikan Satriati and illustrated by Fanny Santoso. This book is published by the Asia Foundation, and you can download this book from www.letsreadasia.org. Nah, itu tadi ya cerita R.A. Kartini di dalam bahasa Inggris. Das war die Geschichte von Kartini auf English. Saya harap kalian menikmati ceritanya dan juga bisa mendapatkan inspirasi dari biografi beliau ya. Ich hoffe, ihr habt diese Geschichte genossen und ihr könnt auch Inspiration gewinnen von ihrem Lebenslauf. Jangan lupa ikuti kanal ini supaya kita bisa baca bareng lagi lain kali ya. Vergiss nicht, diese Kanal zu folgen, sodass wir in der Zukunft gemeinsam weiterlesen können. Sampai jumpa di buku berikutnya ya. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dadah. Sampai jumpa.